Guys, dito na po kasi. Dito na kami sa venue, guys. Dito na po kami sa venue. Yan. Una na kami sa kinasal. Ay, video kay inining kasanting. Kapog, ha? Long time no see. Kiss na ka pa. Luto ba ang bata na? Ay, hindi man pogi. Pogi naman ini. Ay, chuna na dito. I miss you. Miss you too. Kapogi na. Pangasanting darenda daratang ne. Table 24 tamo. Table 24. Dito sali kaya beta kitang. Dengal atin lang designated set sata. Table 24. Punta kayo pa mo ko rin kasi yading atin lang bias tab. Ang pong table number. Alin video daw. Labas ko na yung kayo kahit Nino. palabas na yung video ng ay king wedding na kayo. Mabilis mo. Irino di ba pang Ay, magkay ka pang number kano. Table. No kar akin ni. Ay ne ken. Pedro Pinedo. Yan guys. Pedro Pineda. Pedro Pineda. Ano po ang pangalan? Ayan, table 18. Kawanita mo po. Long. Ayun po, 18 din. Pedro Pineda. Pineda. Pwede sigurong miyabeta na mo. Adwa kami mo. Tatlo kayo. Di ba tatlo kayo? Camille. Oh. MJ. Pedro. Dua kami. Pineda. Si Pedro, hindi po siya si Peter. Oo, Peter. Peter Pineda. 18 din po siya. May abiyabeta na. Isa pa. Ayun, dalawa pa. Camille at saka Tess. Pineda din po siya. Oo, Pineda. Ayun po, 18 din po siya. May abiyabeta na mo. Yung si, isa pa. Camille. Stab po for grazing. Grazing po. Ikayo nang kung nano kong kay table. Sabi Nano yung kay itang invitation yun, hindi mo makalagyan. ipapandoy siguro na. Camille po yung Sa nandun. Pineda. Oo. Table 22 Ewan ko kung po siya. Magno Pineda o Magno. Naya ako, diba? Anong name? Magno Pineda. Wata JR yung kabit. Pineda, Magno. JR yun. JR. JR. Pineda. Table 24 po. 24. Okay, sige. Thank you. Matini ka, Bilgan? Oh. Adwa tita. Wow, Sali. Makakanaya na siguro. Table 24. Pabulit ditang kiyakatek. Pwede na pong pumasok. Yes po. Saan po yung entrance? Itam lang tam table 18. 18. Sir, yung stub kiniklaim or Pwede tanay nga be. Tara na, ulitan ditang kiyakatek. Bel, ulitan dito kung masi. Ulitan tayo po bata. Jim and Kat, diba? 1, 2, 3. Congratulations, Jim and Kat. Welcome to the family. Waktu yung malambing niya. Parang